तो से एगेन आ गोटे भी केस आसला बर्तमान से केस ना मन पड़ुनि किंतु से केस रे सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली कही जे तुम जो सिविल केस जो डील करुच सिविल केस इनक्लूसिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो कि फैमिली लॉ मैटर हो व्हाटएवर इट मे बी तमें ता भीतर चांस दियो जदि एगुड़ा सब सर्ट आउट हो जाउची बसिकी जदि सर्ट आउट हो जाउची ताहले से लेंदी प्रोसेस भीतर को आसनी कारण कोर्ट रो जो पाराफिनिया लेंदी प्रोसेस से चली माने चली सरीबनी आबेर टाइम रे जो मैंने भावुच जुडिशियरी बहुत इजी पशिजिया ये हम सी हम बर्तमान टाइम रे दी चार दिन है चलती गोटे कोर्ट भितर माने दी चार दिन कौन यही सप्ताह है आरंभ हो गोटे नुआ जिनस सबू मजिस्ट्रेट सबू जज मान को इंस्ट्रक्शन आसी जाइए काम थिले केते नथिले केते तमे सकाळ 10:50 बेलू डायस उपर चढ़ो 11टा बेलू डायस काम स्टार्ट हम ठीक 1:30 बेलू ओल्ल पड़ो एगेन पुणी चढ़ो दिन 2टा बेलू पुणी 4टा बेलू तादेह ओल्ल ताने प्योरली बसिक रुह आगुरी जमी थिला कनसेप्ट जे बसिक रुह कम हम किंतु परवर्ती पर्यायर जी जहाँ कन्वीनियंस हिसाब से चलते बर्तमान कहला ना जेहेतु केस बहुत सारा पेंडिंग पड़ी से हेतु तुमको बसैया पड़ो आ तुमको डिस्पोजाल कोर्ट हबार ना तुमको गोटे प्रॉपर कोर्ट हबार अच्छी दैट मीन्स समस्त दुख कहानी शुणिकी समस्त को प्रॉपर न्याय देवार अच्छे आ पोस्ट ऑफिस बागे बस हाँ आणला ये सी आपको बेल दे दियो हाँ आपको बेल रिजेक्ट कर सेमती मेकानिकल वे हबार नहीं आगुरी जमी मेकानिकल वे भाई यही भाया आर स्टेटमेंट लिखाई कॉपी कर दियो पेस्ट कर दियो काम छेड़ दियो बर्तमान सुप्रीम कोर्ट कहते ना जी तमें ता भीतर निजर लीगल आक्यूमेंट लगाओ दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई योर जुडिशियल माइंड देन ओनली आम रिकग्नाइज करूँ जे तुम पाखे से ब्रेन अच्छी जे तुम गोटे जुडिशियल ऑफिसर हाँपी से कैपेबिलिटी रखुच ना तुम जुडिशियल ऑफिसर हाँपी डिजर्व नुहे डिजर्व कौन ना देन यू हैव टू स्टेप डाउन फ्रॉम योर पोजीशन तो ये जिन भी हूँ जुडिशियल किंतु जना पड़ुनी कहीं कारण न्यूज पेपर बाहर फ्लाश आउट हेले सीना दुनिया जान तो ये भी सेमती कह कौन जो कनसिलिएशन कथा को लेकिन ये कहुच्छी जदि मैंने पिटिशन पकेले लास्ट ट्राए जे लास्ट चांस जे भद्रलोक को एटलिस्ट ट्राए करा जाऊ कनसिलिएशन करने बुझा जाऊ जे देख तुम बाहर कौन सब भाभी कौन सब होता से किंतु कहीं तुम अलग हम कौन ता भीतर रही एनालिसिस कर एकुटिया रुह देख फील कर फील द एब्सेंस ऑफ अदर्स तो ये जिन तुम फील कर अल्टीमेटली तुम माइंड भीतर चलो काश से मो लाइफ बहुत मो जिन कर पारि काश से नथिले भी ये जिन होता जहाँ भी देन निजे निजे बालांस कर बालांस करके निजे उपचार सेपरेट हवा इम्पोर्टाट ना पुणी मिसिक रोजगार अच्छे तो यही जिनस को भाविकी आ भितर कहला जे मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 18 मंथ जदि आ भितर विड्र होगा देन ठीक अच्छे से मान खुशी जहाँ मिसिक रह जदि पिटिशन ही विड्र हो नहीं पड़ी रही देन ठीक अच्छे कोर्ट आमर कहीं केस पेंडिंग पकई रखू बेटर अनमेरिड डिस्पोज ऑफ कर दिया जे करदा कौन जे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ये भी साइन मारची से भी साइन मारची ता माने सेतिक रे सरुनी सेठी एविडेंस भी नबार अछि एविडेंस इन द सेंस पता जिवो जे कोन होइतला असुविधा ना या होइतला ओ ए ग्राउंड तमे ताको डिवोर्स दो ओके फाइन ना तमरो कोन होइतला ना हमर भी सेम जिंस ओके तमे दि जण राजी ताले सेपरेट हे जो परमानेंट आ किछ असुविधा नै तो सरी गला दि जण आगे सेपरेट तो ये हला डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट तो एथिरे माने आगुरु जो सुइसाइड फुइसाइड बढ़ुला से सुइसाइड गुड़ा को सब चेक करावा जाकि भाया गोटे कराला डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट गोटे नुआ प्रोविजन गोटे ऐड करागला ये नहले ओरिजिनल माने जो लॉ रा पार्ट एंड पार्सन नथिला परवर्ती पर्यायर सेक्शन 13B आ भितर ऐड करा जायछि आ 13A आ 13B दीटा जाक पछरे जाकि ता भितर ऐड करायछि आ केबे ऐड करायछि 1976 रे सेतिकी बेलू ऐड कराई जे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट आ जो कॉन्सेप्ट आमे फॉरेन उठे की आनिछे जेमिति की वर्तमान टाइम रे एआई टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमे तो भलो जिंस के यूज कलेनी कले कौन जे निजर 3D मिनिएचर बाहर करी ता भितर निजे ठिया आइतो ता भितर सेटू बॉलीवुड रेट्रो हीरोइन मने मने समते हीरोइन अरे मने मने कौन तमे समते हीरो हीरोइन एति कथा ना कि ना तुम बापा माँ को जाकि पचार से डायरेक्टली कहे भाई मो पु मो हीरो मो झील मो हीरोइन आते कथा कौन ना जहाँ भल पाते भी पचार दियो कम से सी डायरेक्टली कहीदे हाँ भाई ये मो हीरोइन सी मो हीरो आते पुणी जाकि पूरा डिजाइन करी
छाड़ब से फेसबुक रे 2-3 जन कह बढ़िया देखा ये हूँ सी हूँ पछरे कहीं भाई पार तार इम्प्लिकेशन केते कौन जे इम्प्लिकेशन कौन से जो फोटो गुड़ा मिसयूज होची वर्तमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदि तुम से एवं जमी कमेंट के आसला एआई जेमिनी टूल जदि जड़े कहूँ ड्रेस पत्र पिंधे ये सी आउ के मर्फिंग भी हो जाए मर्फिंग मीन्स तुम मुंडा काटिकुटी जेहेतु इनफर्मेशन पाखे रहीगला काटिकुटी आ जन जगह मुंड लगे गला तुम बेजत भी करने पछेबे तो आमको सब जिनसर देखिबार अच्छी प्रोज एंड कन्स एठी भी सिमिलारली जो रहा डिवोर्स पे म्यूचुअल कंसेंट रे जे कौन हम कौन न हम तापर सब जिन डिसाइड करके डिवोर्स दि जाऊ सेक्शन 13 भी से ही जिनस ही कहूँ तो यही जो सेक्शन 13 भी देखा गले आगुरी थिला आमर ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज तो ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज कौन तो मैरिज नो डाउट दीटा फैमिली भितर संपर्क आसूची मैरिज होची ता भितर जेते जहाँ तुम शास्त्र ज्ञान ता भितर भर्ती करते मोर किसी कहबार नहीं आ जी जहाँ इमोशनल ड्रामा सब जिन तुम लिखिद कारण तुम जहाँ जानते मुझे जानती हुए तो तुम मोठू भी अधिक जानते पार तो आउ इट इज नॉट ऑल अबाउट यूनियन बिटवीन टू सेक्सेस रादर इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट तो ये भाया जिन तो तुम जाच ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज यहाँ पुणी कौन जे ब्रेकडाउन थ्योरी जिन रहा जे आउ ये जिन जहाँ भी कहूँ सब जिन नोट डाउन कर रखुता कारण एगुड़ा सब एग्जाम पचरा जाऊ ना आपको नहीं कि तुम नेट रे सर्च मार किंतु नेट रे ऑथेंटिकेट जिनस ना जहाँ भी तुमको सर्च करार अच्छी बुक रे सर्च कर नेट रे जदि भी तुमको मिलला 3-4 जगह सेम टू सेम जिन गुड़ा मिलूँ आउ ऑथेंटिकेट साइट रो देन बिलीव कर किंतु बुक रे फाइनल जिन अथॉरिटेटिव जिन पाइल तापर नोट डाउन कर रख ना केस लॉ रू खोज केस लॉ रू खोजिकी से जिन भितर मेंशन कर दियो सबुदिन से जिन तुम रहीगला तो काम होगा तुम तो एट जो रहा ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज तो ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज एटा कौन तो मैरिज बाहा होते जो सी कथा पछ कथा तो ब्रेकडाउन ताने जमती गोटे गाड़ी गोटे अणा हो गाड़ी जमी ब्रेकडाउन हो ब्रेकडाउन कौन गाड़ी चले जाओ तो दुर्घटना ब्रेक कौन है फोन कर आ सांग मो गाड़ीटा कौन ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन मैंने ताने टेम्पोरारी गोटे हल्टिंग रहीगला गाड़ी आगू जाऊनी तो मैरिज भी सेमती जिनस केतने इमोशनाली गोटे एपट सेपट कौन गोटे होता है ता बोली कौन से लोकटा खराब ना कौन लोकटा तो किसी तो गोटे भल जिन थी से जिन आमको फाइंड आउट करार अच्छे समस्त भितर भल जिन खोजार अच्छे आ गंधिया जिन खोजले तो सेमती जो जिन कहुए गुह को जिते घांटो से गुह जिन बाहर गंध जिन बाहर आउ सेमती आम कहीं भितर पशे भल जिन देखार अच्छे तो मे भी से लोक खराब हो छाड़ी दे देखू किंतु एठी जेहेतु मैरिज दैट मीन्स we need to compromise, we need to sacrifice, we need to adjust, we need to show each and every aspect कहीं कारण आउ जनक संगे पूरा लाइफ टाइम सबुदिन रही मला पर्यटन रहा भाया रही आईट भाबार अच्छे पेरेन्ट्स के जाए सेक्शन 13 कैपिटल है से कहला जो 3टा कैटेगोरी जदि अन्य धर्म को कन्वर्ट हो जदि सी बाबाजी माताजी होती कि जदि सी 7 वर्ष धरिकी तार अतापता ना से तुम डायरेक्टली जुडिशियल सेपरेशन ना सीधा डिवोर्स को पड़ा कारण से लोक नुहे तुम से पड़े माने गाड़ी खराब हो पूरा अच्छा गाड़ी मेकानिक डाक कि जहाँ कर से गाड़ी की डीएसएल मारदे निआ लगे से भाया जिनस
तो सेठी ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ତକ ରହିଲା କ୍ରୁଏଲ୍ଟି, ଆଡଲ୍ଟरी, ଡିଜର୍ସନ, ଅନସର୍ଟନେସ୍ ଅଫ ମାଇंड, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ସେପାରେସନ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ଫର ଦ ଟାଇମିଂ ଡିଭୋର୍ସ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ମୋଡ କୁ ନ ଯାଇକି ଫର ଦ ଟାଇମିଂ ତମେ ଦି ଜଣ ସେପାରେଟ ହେଇକି କିଛି ଦିନ ରୁହ। ସେଠି ରିଅଲାଇଜ କର ଜଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, ଏଭଳିଆ କଥା। 24 ଘଣ୍ଟା ତମ ପାଖରେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ହିଁ ତ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ବସିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକି ହଁ ବା ସିଏ ତାର ମଲା ହଜିଲା ଯାହା ହଉଛି ହଉ ପଛରେ ବୁଝିବା, ଆଉ ପଛରେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ନଥିବ କିଛି। ସେତେବେଳକୁ ଖାଲି ହଁ ସିଏ वो ऐसे थे, वो बहुत अच्छा आदमी थे पर कैसे गुजर गए पता नहीं चला। ବାକି ଲୋକ କହୁଥିବେ ଇଏ ବସି ଶୁଣୁଥିବ ସେଟା ଭଲ ଥିଲେ ରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମରିଗଲା କଣ ହେଲା କିଛି ବୁଝା ପଡିଲାନି। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜର ଯୋଉ ବ୍ରେକଡାଉନ ଥିଓରିରେ ବି ତାରି ଭିତରେ କୁହାହଉଛି ଯଦି ବି ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଆଭେଲେବୁଲ। ସଲ୍ୟୁସନ ଆଭେଲେବୁଲ କଣ? ଜୁଡିସିଆରୀ ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଆ ରହିଛି ଯେ ଅଲ୍ଟରନେଟ ରିଲିଫ ହିସାବରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ ତାକୁ କୁହାହବ ଯେ ଭାଇ ତୁ ଯା ଜୁଡିସିଆଲ ସେପାରେସନ ର କେତେ ଦିନ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହ। ଯଦି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରୁନି, ଇଏ ଆ ମୁହଁ ଇଷ୍ଟ ଆଡେ ତା ମୁହଁ ୱେଷ୍ଟ ଆଡେ, ସଲ୍ୟୁସନ ହିଁ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ମ୍ୟାରେଜ କମ୍ସ ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି let that marriage gets cancelled। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ। ଇଏ ତାର ବାଟରେ ଯାଉ, ସେ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ବଗିଛନ୍ତି ପୁରା। କଣ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୁରା ପୁରା ଗଜା, ଇଏ ତା ବାଟରେ ସିଏ ତା ବାଟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କର କ୍ରୁଏଲ୍ଟି, କ୍ରୁଏଲ୍ଟି କଥାକୁ ନେଇକି ସିଏ ଆସିକି କୋର୍ଟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ ପଳେଇ ଆସିଲା ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମତେ ନୋଟିସ ପଠେଇଦେଲୁ, ଆରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ନୋଟିସ ପଠେଇଦେଲୁ ଯାଇକି, ମୁଁ କଣ ଏତେ ଖରାପ? ହଁ ନା ତମେ ଥରକୁ 10 ଥର ମତେ ବାଡଉଛ ମାରୁଛ ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ରହିହବନି। ତାପରେ ଯଦି ଯୋଉ ଦିନ ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗ ତାପରେ ଯଦି ସେଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ବାଡିଆ ବାଡି କରୁଥିବ, ସେ ଗୋଟେ କହିବ ଯାହା ବେ ଶଳା ଯାଉ ଯାଇକି ଶଳା ବେଶୀ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାଗ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ହାର୍ଡଲି 2-3 ଦିନ ରହିବ। ଯଦି ବି ରହିଲା ସପ୍ତାହେ, ତାପରେ କଣ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ କି? ନା, କାରଣ ସେଇଠି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ସାଥି ସବୁ ଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ କହିବେ ଆରେ କଣ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କଣ ଭାଉଜ ଖବର କଣ କିରେ, ଆଉ ଏ ଫେସବୁକରେ ତମ କଣ ଫଟୋ ଫଟୋ ଆସୁନି କଣ ସବୁ ଠିକଠାକ ଟି, କଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନୀଳା ଚାଲିଛି ନା କଣ ବା? ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟାଲ ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ରହିଲା। ଲୋକଟା ରହିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ହଜାରେ ଜିନିଷ, ନାଇଁ ଶଳା ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଦେ ମାଲ ଟିକେ ନେଇ ଆସେ ପିଇଦବା ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ ୱାନ୍ସ ସେ ମଦ ଫଦ ଯଦି ପିଇଲେ, ଇନ କେସ୍, ଜେନେରାଲି ତ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ ନା, ଯଦି ବି, ତ ସେଇଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଗୋଡ ହାତ ଧରିବ କି କଣ କରିବ, ଯଦି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲୋକଟା ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ସିଏ ସିଧା ହେଇକି କହିବ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ କାହିଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ପକେଇଲ, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି, ପୁଣି ଥରେ ମାନିଯାଅ, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିକି ରହିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକ ହବ। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସବୁ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ହୃଦୟ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାର ରିଜନ ହେଲା ତମେ ନିଜେ ଦେଖିଦିଅ, ପୃଥିବୀକୁ କନସିଡର କରାହଉଛି ମଦର ଆର୍ଥ। ଆଉ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଓଜୋନ ଡେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତ ମଦର ଆର୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ କେତେ କଣ ଜିନିଷ ନ କରୁଛେ, ତ ଷ୍ଟିଲ ଦେନ୍ ଆମେ ତ ରହିଛେ ନା ଏଠି, ତ ସେମ ଜିନିଷ ଗୋଜ୍ ଫର ଅଲ ଲେଡିଜ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଡିଜ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଚଳେଇଦବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରେକଡାଉନ ଥିଓରିରେ ଗୋଟେ ଅଛି କନସିଡରେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେ ହଁ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଟା ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆଡଲ୍ଟରୀ କଥା ଆସିବ, ଏବେ ସେ ଯୋଉ ନିମାପଡାର ଯୋଉ କେସ୍ ଟା ଯୋଉ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଟିଚରଙ୍କର କଥା ଯୋଉଟା ହେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯାଅ, ରଙ୍ଗେ ହାତ ପକଡେ ଗଏ ଭାଇସା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇଠୁ କେସ୍ ପୁଣି ଥରେ ବୁଲି ଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଯିଏ ତାକୁ ମାନେ ଡରିଛି ଧମକେଇଛି, ଯୋଉ ଜଣଙ୍କ ଯୋଉ ଧରିଥିଲେ ସିଏ ଆସିକି ଯୋଉ କେସ୍ ପକେଇଥିଲା ଓଲଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍। ତ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଯୋଉ ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଣି ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଟିଚର କଣ କଲୁ ରେ ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ଯୋଉ ଟିଚର ସେଠି, ସିଏ ବସିକି ଭାସ୍କର ମିଡିଆ ଆଗରେ ବାଇଟ ଦଉଛି, ତା ସାଇଡରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସେ ବସିକି ଭିଡିଓଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିବ କଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଯେ ଇଏ କଣ ତା ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ କମେଣ୍ଟ 2-4 ଲାଇନ ପଢିଦେଲେ କାମ ଶେଷ, କଣ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରେ 2-4ଟା ଲୋକ ସିଧା କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଛାଡିଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଧନ୍ୟ କହିବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ପରେ ବି ସିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାଫ କରିଦେଲା।
ଆଉ ଆମେ ସେ ଭିଡିଓ ଆଡକୁ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଭାଇ ହଁ ସତ କଥା। ତ ଏଠି ବି ସେମ ଜିନିଷ ଆଡଲ୍ଟରୀ କଥା ବି ଯଦି ବି ଆସିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କେତେଟା ଲେଡିଜ ସିଧା କହିବେ ଯେ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ତୁ ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କରିବୁ, ତୋ ବାପ ତୋର, ମୋର କଣ ଅଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ହେଇଥିଲେ କଣ ଏଇ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେ ଡିଭୋର୍ସ। ତ ଯାହା ବି ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କନସିଡରେସନ ଟାଇମ ଅଛି ଏଠି ବ୍ରେକଡାଉନ ର କଥାରେ। ଏଇଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ଜୁଡିସିଆଲ ସେପାରେଟ ହେଇକି କିଛି ଦିନ ରହିଯାଅ, କିମ୍ବା ସେମିତି ଡିଜର୍ସନ ଆର ତାର ପଡୁନି, ତ ଅଲଟିମେଟଲି କିଛି ଦିନ ଅଲଗା ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ପଡିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧଡକନ ଫିଲ୍ମ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛ? ସୁନୀଲ ସେଠୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ, ଏ 5 7 8 ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ତୁମ ଦିଲ କି ଧଡକନ ହୋ, ତାପରେ ରେହତେ ହୋ କୁଆଡେ ରହୁଥିବ ରେହତେ ହୋ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଥା ଛାଡିଦିଅ। ଏଗାରଟା ଯୋଉ ଲୋକ ତ ଆମର ଯୋଉ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଥିରେ କଣ ହେଲା କଥା, ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ ଯାଇକି ଆମର ସୁନୀଲ ସେଠୀ ଭାଇଙ୍କୁ, ସୁନୀଲ ସେଠୀ ଭାଇ ଅନେଇଥିବେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ବାହା ହେଇଯିବଣି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ତା ନାଁ ପୁଣି ରାମ ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ, କହନା मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ଇଏ ସିଏ ହଜାର ଗପ ତା ଭିତରେ। ये भी गलत ठीक है, जब तुम्हारा मर्जी करे तब आ जाना और क्या है, यही बात है ठीक है। ଇଏ ସେ ଝିଅ ସେଠୁ ସବୁଥରକ ମାନେ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ସବୁଥରକ ତାକୁ ଚେକିଂ କରୁଥିବ, ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ତ ଭଲ ଲୋକଟା ମତେ ମିଳିଛି, କାହିଁ ଗନ୍ଧିଆ ଲୋକ କୋଉଡା ହେଇଗଲା ବେଳେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିଯିବି। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନୀଲ ସେଠୀ ସହ ଦେଖା ହେଇଥିବ, ସୁନୀଲ ସେଠୀ କହିଥିବ ଭାଇ ମୁଁ କୋଟିପତି ଇଏ ସିଏ ସିଏ, ଇଏ କହିବ ତମେ କୋଟିପତି ହେଇଥାଅ ଯାହା ହେଇଥାଅ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋର ପତି। କିଏ? ଆମର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭାଇ। ସିଏ ସେଠୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସେତେବେଳକୁ ଗରିବ ଭିକାରୀ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଯାଉ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳକୁ। ତାମାନେ ଦେଖ ସେ ମାନେ କୋଟିପତିରୁ ସେ ଭିକାରୀ ପତି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଠୁ ତାକୁ ଜଣେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଲା କଥା। ତ ହାଏ ଅଞ୍ଜଲି ଅଞ୍ଜଲି ବାସ୍ ସଇଲା କଥା ଆଉ। ତ ଛାଡ ସେ ଅଞ୍ଜଲି ହେଇଥାଉ କି ମଞ୍ଜଲି ହେଇଥାଉ ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ତ କହିବା କଥା କଣ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତ ବ୍ରେକଡାଉନ ଥିଓରିର ବେସିକ ଜିନିଷ ରିଭଲ୍ଭସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ, ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ, ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଫ କନସିଡରେସନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଥା। କନସିଡରେସନ ବେସିସରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁବ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯାଇଛି ପାଷ୍ଟରେ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୁଁ ତମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ। ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ଦେयर ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ମାନେ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପୁରା ରହିଛି ଯେ ଭାଇ ଯେମିତି ହଉଛି ହେଇଯାଉ, ସେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦବ। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ, ଏଇଭଳିଆ କଥା। ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ ଇରରିଟ୍ରେଭେବଲ ବ୍ରେକଡାଉନ? ତା ଆଡକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବ୍ରେକଡାଉନ ଥିଓରି ଅଣ୍ଡରରେ ହଉଛି କଣ, ସଲ୍ୟୁସନ। ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ଯାହା ହେଇଥିବ, କୁଳ ସମାଜ ଧରିକି ବସି ପଡିବେ, ଏ ଗାଁ କଥା ଛାଡି ଦିଅ ଟାଉନ ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସ। ଭଦ୍ର ଲୋକ ବସି ପଡିବେ, ଭଦ୍ର ଲୋକ ମାନେ କିଏ, ହଁ ଏ ଲୋକଟା ଅଭଦ୍ର ଲୋକ। ଆରେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି, ଦୁନିଆ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପଛେ ହଜାର କେଁ ହେଇଥିବ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିଥିବେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇକି। ତ ଯାହାବି ସେଇ ଯୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଥିବେ, ବସିକି ସେଠୁ ଆଏ ଆଉ କଣ ଝିଅ କଣ କହୁଛି, ପୁଅ କଣ କହୁଛି, ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଆଶାର ଆଲୋକ ସଇଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆଶାର ଆଲୋକ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଶାର ଆଲୋକରେ ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କଥା, ତ ବ୍ରେକଡାଉନ ଥିଓରିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ କଣ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଡିସକସନ କରାହବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ଘରଟାକୁ ବସେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଘର ପାଇଁ ବସେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ବସିଛେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆଉ ତ ଏସ୍କେପ ରୁଟ ନାହିଁ। ଯେ ଏସ୍କେପ ରୁଟ ଯେ ହଁ ଆଙ୍କର ପଡୁନି ଯେ ଖସିକି ପଳେଇବା, କି ଆକୁ ବାୟାସ କରିଦବା, ସେ ତ ନାଇଁ। ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀ ଆଗରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯାଇ ଧାରଣା ଦଉଥିଲେ। ଧାରଣା ଦେଲା ବେଳକୁ ମିଡିଆ ବାଇଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା ଖାସ କରି ସେ 2021-22 ମସିହାରେ ବେଶୀ ଚାଲିଥିଲା। କଣ ଏ ମୋର ଝିଅର ଏଇଆ ହେଇଛି ସେୟା ହେଇଛି, ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ନବ। ଦୁନିଆ ଯାକ ତାର ସମସ୍ତେ ଝିଅ, ସେ ଯାହା ହଉଛି ହେଇଥାଉ। ତ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରେକଡାଉନ ଥିଓରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ଏସ୍କେପ ରୁଟ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଯେ ମ୍ୟାରେଜ ରୁ ଖସିକି କିଏ ଯାଉଛି, ରାଦର ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ। ଯେ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ଏଇଆ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରେ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, ମିଶିକି ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ମିଶିକି ରହନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ societal reputation, it is all about coming together to making things together, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଟର ୱାର୍ଲଡ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତ ଏ ଭଳିଆ କଥା। ଆଉ ସେଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ରହିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ହେଉଛେ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡିବ ଦିଟାକ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ, କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ, ଘର ଲୋକ କଣ ମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ କଣ ସବୁ କହିବ, ସେ ଜିନିଷ ବି ଭାବିବାର ଅଛି। ଆଟ ଦି ସେମ ଟାଇମ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପଡିବ, ଛୋଟ ପିଲା କୋଉ ଛୋଟ ପିଲା,
जो छोट छुआ जन्म होती जिते पचरा बार तो बापा कौन कर बापा मु छोट बेलू ताको देखनी किंबा बापा थिले आउ से बापा ना बापा पड़ेले ना गोटे क्या सागर माँ माँ आउ गोटे क्या सागर तो भाई ये की कथा तो ए सबू जिनस को लेकिन देखिबार अच्छे तेणु करके एठी ब्रेकडाउन थ्योरी गोटे बड़ मेसेज जाउची सोसाइटी को जहाँ होची हे जो गोटे रिकनसिलिएशन कर रिकनसिलिएशन करी समस्त को मिसई मासई रख भिड़ी भाड़ी की रख किंतु जो जगार से भलिया किछि भी पॉसिबिलिटी नाई माने ये ताकू मारिए बोली बसते से ताकू मारिए बोली बसते पूरा अहिनकुल संपर्क पूरा तो से भलिया जतबेले अवस्था हेइजिवो तामाने under all circumstances they had already made up their mind not to settle with the other person ଆଉ at the same time ସବୁ evidence ଦି ଜଣ against थुआ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ରହିବ ମାନେ ସେ ଆଇଦର ସୁଇସାଇଡ କରିଦବ ନହେଲେ ମରିଯିବ ଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ ସିଚୁଏସନ ହେଇଯିବ ତ ବେଟର ଏ ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଯିବା ତ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିଭୋର୍ସ ଯୋଉଟା ଏଇଟାକୁ ଦେଖା ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ irretrievable breakdown of marriage जे ता भीतर किसी हे ही परिबनी जे मैरिज को जहाँ जेते तमे ता भीतर अठा लगाओ प्याज पकाओ जहाँ करूचो कर किछि हे परिबनी इट इज जस्ट लाइक ए कैंसरस सेल वंस कैंसर हे कि पूरा पहुंच गलानी पूरा क्लाइमैक्स ऊपर आउ ता भीतर लोक बंचियार चांस नहीं तो बेटर से लोक मार दियो जा तो एडी सेही बळा जिंस तो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन वर्तमान टाइम रे बहुत बेसी चलती सोसाइटी भीतर आउ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन खाली कौन ये म्यूचुअल डिवोर्स कथा भीतर आसीबो ना ता भीतर आउ गोटे नुआ जिंस वर्तमान चली देख मु भल पाउथली एक्स को किंतु एट द सेम टाइम मोर बाहागर होला वाइस तो जदि ए भलिया हेछि परवर्ती पर्याय से एक्स जो रहिला एक्स आउ मोर गोटे अलग जिते रिलेसन गोटे चलला तो सेतिक भीतर वाई तो पूरा अलग प्रकार टेंशन हम टेंशन है कि तो जमी कन्फ्रंट करे बार तुम रिलेसन कौन से कहीं या भीतर पशि ये सी बास से स्टार्ट क्रुएल्टी भाटे आमर छीन छत्र ता भीतर जे एति जो तो नहीं क्या से राति पाइले छीन छत्र धूमधाम भूस भास चलला से नाटक जदि ए भलिया इंसिडेंट हैला कंटीन्यूअस मैनर रे गोटे लोक सेठी केमिति बंचिबो जस्ट इमेजिन हाउ पैथेटिक दैट सिचुएशन वुड बी तो से जगह रे फैमिली लोक सब कहले हो ठीक अछि जौतु हम पठे दउछु 5 लाख देले 5 लाख हां 50 लाख दवा जगह तो 5 लाख दउछ तमरो एडा बड़ आंब तोटा अछि तमरो जो एडा बड़ पोखरी अछि तमरो जो कार चलौछ BMW आमु कोन गोटे दबनी मर्सिडीज हां ऑडी गोटे दउना या करना से अगेन फोन चलला टॉर्चर तो जदि ए भलिया सिचुएशन होउछि आ एठी कहउछि एग्जांपल ए गुजरात साइड रो गोटे से भलिया गोटे इंसिडेंट हेतला गुजरात आ गोटे से राजस्थान साइड रोडे जो थरे कि से जियो डायरेक्टली कहि देथरा अब चारियाडे बर्तन हेलानी से बेंगलोर साइड रे रिसेंटली हेछि जोटा से झील डायरेक्टली कहीदेला मो बापा जेतिकी न दबा कथा ताठू ढेर अधिक देइछन्ते स्टिल देन आई डोंट अंडरस्टैंड मत मो संगे कहीं कि से माने ट्रीट करछन्ते ए भलिया किए ना स्वामी तो ए जो जिंस इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी टू लिव माय लाइफ विथ दैट पर्टिकुलर पर्सन से डायरेक्टली हजबैंड भी कहलानी सीधा कहते मु रही पारिबी नाही मते तुरंत एठू बंचिबार अछि मो पाखरे एस्केप रूट भी नाही एस्केप रूट एठी कौन हैला वर्तमान से जिंस को नेकी कहूची देखो हमर सेक्शन 13B हमें पढ़ देछे 13B पर जो 14 टा जो आसिला ता माने एठी मार्क करो जेतोले बेयर एक्ट ओडे तयारी करा जाय ना बेयर एक्ट रे को सेक्शन टा कहा पर रखिले भलो हुए से अकॉर्डिंगली रखा हैते एठी 14 ने देखो लिखा है कोन नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज तो कहीं की लिखा है दैट मीन्स समथिंग इज देयर we need to think about that some objective is there the objective है मैरिज हो दी जन संगे पड़ो बोली को खाता लिखा है जेमिति झील कह मु जी मो बापा घर रही 24 घंटा जेमिति पुओ कह नुआ बाहर आगुरी आकु ताकू लाइन मारुली ये तो मत झील मिली मुझे रही आणिक घरे रखी एट दि सेम टाइम शाशु शशुर से एक्सपेक्टेशन पूरा प्रबल
କିନ୍ତୁ କାମ ଏଠି ଦୁର୍ବଳ କଣ ଝିଅକୁ କିଛି ଆସୁନି ରୋଷେଇ ଆସୁନି ତାପରେ ସେଠୁ ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମରା ଆସୁନି ତାକୁ ଲୁଗା ସଫା ଆସୁନି କିଛି ଆସୁନି ସରିଲା ସେଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲେନ ବକ୍ସ ପୁରା ଦୁନିଆ ଧରି ସବୁ ଥିଆ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କୋପ ଅପ୍ କରିବାର ବି କାହାର ବି ସ୍କୋପ ନାହିଁ ତ କଣ କେମିତି କରାହବ ତ ଏଭଳିଆ କଥା ପଳେଇ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ତ ଏଇଠି ଟାଇମ ଲିମିଟ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ 1 year within 1 year you have to adjust you have to compromise you have to sacrifice you have to show your sincereness commitment ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି କି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଦୌଡୁଥିଲେ କି ନା ଆମେ ପେଟେଇଥିଲେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁଥିଲେ ତାପରେ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଦୌଡୁଥିଲେ କେତେବେଳକୁ ସେଇ ବର୍ଷେ ପରେ ଏଠି ବି ସେମିତି ମ୍ୟାରିଟାଲ ଲାଇଫ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ତମର ସେ ନା ଗାଁ ଠିକଣା ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ଗାଁ ଠିକଣା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ମାନେ ମିନ୍ସ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଇଡରୁ ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର ସେଠି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ମାନେ ଅନ୍ ମ୍ୟାରେଜ ପେଣ୍ଡାଲ ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ର ସେଠି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ତ ଗୋତ୍ର ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ନୂଆ ପୁଣି ଥରେ ରିବର୍ଥ ସେଠି ହେଲା ଆଟ ଦି ସେମ ଟାଇମ ପୁଅର କଣ ହେଲା ପୁଅ ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଟ ଦି ସେମ ଟାଇମ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ପୁଅ କଣ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବ କି ସିଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଲା ଧନଲ ଜାନୁଲ ଗୁନଲ କଣ ତ ଗୋଟେ ଡାକିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ନହେଲେ କିଛି ତ ଏବେର ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଲାଣି ଯେ ନାଁ ଧରି ଡାକିଦିଅ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଯେ ଅଲଗା ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା କଣ ରେସପେକ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ରେସପେକ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଲଭ ଆଫେକ୍ସନ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଠି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହଁ ତମେ ତ ଜାଣିନ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦି ଜଣ ମିଶିକି କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଗାଡି ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଥିରେ କଣ ଏଥିରେ ଟେନସନ ନେଇକି ତ ଏଇଠି ନୋ ପିଟିସନ ଫର ଡିଭୋର୍ସ ଟୁ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ୱିଦିନ 1 year ଅଫ ମ୍ୟାରେଜ କାରଣ 1 year ହେଲା କୁଲିଂ ପିରିୟଡ ଯେ ୱିଦିନ ଦ୍ୟାଟ ପର୍ଟିକୁଲାର କୁଲିଂ ପିରିୟଡ ତମେ ଯେଡେ ବଡ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ହେଇଥାଅ ସେତିକି ବେଳୁ ତମେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ ନିଜେ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ଦେଖିଛ ଯେଡେ ବଡ ବଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଥିବେ ସବୁ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ମ୍ୟାରେଜ ପଶିକି ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିବେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଥିବେ ଏ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଗୋଟେ ମୁଭି ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ସେ ମୁଭି ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ସେ ନିଜେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଯାଇଥିବ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇକି ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ହିରୋଇନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଆତଙ୍କବାଦୀରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶଭକ୍ତ ନମ୍ବର 1 ତ ତାର ସେମିତି ଦି ଦିଟା ମୁଭି ଅଛି ଗୋଟେ ଅମରେଶ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସେମିତି ଭିଲିଆନ ଥିଲା ସେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ଯାହା ବି ଥିଲା ତ ଏଇଠି କହିବା କଥା କଣ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ହଉଛି ରିଅଲ ଲାଇଫରେ କାହିଁ ନ ହଉଥିବ ତ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ବି ସେମ ଜିନିଷ ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ନଥିବେ ଆଉ ଇଏ ଦିଲ ଜଲେ ବାସ ବାସ ଜୟରାମ କହିସାରିଲାଣି ଦିଲ ଜଲେ ଫିଲ୍ମ ତ ଦିଲ ଜଲେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଅଲଗା ତ ଏଇଠି ଯାହା ବି ଥିଲା ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଠିକ ଅଛି ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନେଇ ମତେ ସେ ଯାହା ବି ହେଲା ସିଏ ପୁରା ଓଡିଆରେ ଲେଖିକି ପକେଇଦେଲେ ତ ଯାହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଉପରକୁ ଆସିବା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଛି ୱିଦିନ 1 year ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବାପା ମତେ ନେଇଯା ବାପା ମୁଁ ମରିଯିବି ଏଠି ମୋ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଟର୍ଚର ହବା କଥା ସହିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଇନହ୍ୟୁମାନ ୱେରେ ଟ୍ରିଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ନୁହେଁ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା କଲେଜ ଫଲେଜରେ ରାଗିଙ୍ଗ ନିଜେ ଶୁଣିଥିବ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରାହେଲା ଖାସ କରିକି 2009 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ସେତିକି ବେଳକୁ ଇସ୍ୟୁ ଉଠିଲା ରାଗିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର ନା ରାଗିଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ପୁରା ଡିବେଟ ଚାଲିଲା 2009 ନେଇକି 2011-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏବେ କାଁ ଭାଁ ଦେଖା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଗିଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ବି ଅଛି ନେଗେଟିଭ ବି ଅଛି ପଜିଟିଭ ଏଇଆ ଯେ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ସିନିୟର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟରଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସିଏ ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିନିୟର ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବେ ବେଳ ପଡିଲେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ନେଗେଟିଭ କଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟ୍ରମାଟିକ ୱେରେ ବି ତାକୁ ନେଇପାରେ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଘରେ ପୁରା ପ୍ୟାମ୍ପର୍ଡ ୱେରେ ଥିଲି ଏଠି କେମିତି ଏଗୁଡା ରାଗିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବି ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଏଇଠି ବି ସେମ ଜିନିଷ ମ୍ୟାରେଜ ଭିତରେ ଯଦି କ୍ରୁଏଲଟି ଫ୍ରୁଏଲଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି ତ କଣ ହବ ସେ ଝିଅଟା କେମିତି ରହିବ ସେ ପୁଅଟା କେମିତି ରହିବ କଥା ରହୁଛି ସେଠି ଆଉ ସେଇ ସକାଶେ ପ୍ରାୟ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବ ସେ ପଳେଇଥିବ ହନିମୁନ ଆଉ କଣ ହନିମୁନ ଫନିମୁନ ଇଏ କି ଜାତ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ କଣ ନା ହନିମୁନ ସେ ଯାହା ବି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ଜାଣିବେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ତ ଏଇଠି ୱିଦିନ 1 year ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ଯଦି ପକେଇଦେବେ ତାର କେମିତି ହବ ତେଣୁ କୋର୍ଟ ମାନେ ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଲ ତିଆରି କରାହେଲା କହିଲା ନା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଦବା ଯୋଉ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଦି ଜଣ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ପକଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ
a person who is suffering right from the beginning of their marriage. ଆଉ ସଫରିଂ ମିନ୍ସ ଏମିତି ହାର୍ଡସିପ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ପୁରା ଏକ୍ସେପସନାଲ ଡିପ୍ରାଇଭେଡ ଭାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଏଠି ମୁଁ ମରିଯିବି ନହେଲେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି ନହେଲେ ମାରିଦେବି ଏଠି 2-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ସାରା ପରେ ବୁଝିଆ ହେଇକି ଯିଏ ଭିତରେ ତ ରହିବି ଗଲା ଭାସିଗଲା ଢୋ ଏଇଭଳିଆ କଥା ତାହେଲେ କଣ କରାହବ ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସବୁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ମ୍ୟାରେଜଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ସେକ୍ସନ 14 ର ପ୍ରୋଭାଇଜର ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଦ୍ୟାଟ ଦ କୋର୍ଟ ମେ upon application made to it in accordance with such rules as may be provided as may be made by the high court in that behalf allow a petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is one of exceptional hardship to the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent but if it appears to the court at the hearing of the petition that the petitioner obtained leave to present the petition by any misrepresentation or concealment of the nature of the case, the court may, if it pronounces a decree, do so subject to the condition that the decree shall not have effect until after the expiry of 1 year from the date of the marriage or may dismiss the petition without prejudice ऐसे जहाँ सब लिखा है किंतु ये देखिया गले ते वर्षक पूर्वरु जदि पिटिशन पकायर अछि ताले एक्सेप्शनल हार्डशिप किंतु हाईकोर्ट को किए बुझेइबो एक्सेप्शनल हार्डशिप होउची बोली हाईकोर्ट तो सीधा कहदेवे तेल मारला आड़िया नाई नाई तुम जाओ मिसिकी रही जाओ देखिया आस नेक्स्ट डेट आस कौन कोर्ट लिस्टिंग सहज रही पारे तो असुविधा हो भर लोक कौन कर निज लाइफ को लेकिन जा मु मरजी एट दि सेम टाइम गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान हमको अधिकार देछि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो ये नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो ये केमिति कौन कराहब तो जेहेतु आमर फंडामेंटल राइट बर्तमान अफेक्ट हेलानी देन वी नीड टू नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो चलो भाई सुप्रीम कोर्ट को जीवा तो ये जिते कथा ए भाया आसला गोटे लोकर आसी नाला बैक टू बैक एबे चली केस सुप्रीम कोर्ट रे से माड हो तो से गोटे केस थिला 2010 मसीह मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल लेखिकी रखी था मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल से आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल से जो केस जो आसला 2010 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क केस से आमर आर्टिकल 142 आर्टिकल 142 ताकू नेकी ता भितर इंटरप्रिटेशन कराला इंटरप्रिटेशन कराहे कि तार भितर खुआइतला आ कोन सेतरे हेडिंग लिखा हैतरा माने आर्टिकल 142 रो हेडिंग हैला एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा जो थरे सुप्रीम कोर्ट ता भितर जो जिंस सुप्रीम कोर्ट पाखरे जो पावर अछि से पावर कहा पाखरे नै को पावर कोन तो यही जो जिनस एटा क्यूरेटिव पिटिशन वे रे एंटरटेन हेतरा जे कोन क्यूर करियो सुप्रीम कोर्ट तो यही जो आर्टिकल 142 रे जो रही क्लॉज 1 रे क्लियरली कहूँ कौन द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर as is necessary for doing complete justice मार्क करी रखो for doing complete justice in any cause कंप्लीट जस्टिस दबार अच्छी माने न्याय दबार अच्छी माने एमितिया न्याय जोटा दुनियादारी देखिबो देखि आ न्याय एमितिया न जे गोटे साइड को बैलेंस कला कहि दला हे गला ना दुनिया देखिबो तेनु से सकासे तुम निजे देखो जेते जण माने गोटे अलगा पोस्ट रे बसचंदी सेते जण अधे टाइम साइलेंट है कि सुनंती कारण भगवान जो कान देइछन दीटा कान तो मु देइछन दीटा जाक कान रे सुनियार अछि बहुत सारा जिंस आउ कहिबार अछि बहुत कम आ जेते बेले कहबो टू दी पॉइंट पिन पॉइंट मोर एतिक दरकार सेति काम शेष अधे कहले लोक सीधा कहबो कोन एडा भाडुआटा बेसी फोपाड़ जुए तो से जिंस हमर कहले नै तो एठी भी सेम जिंस सुप्रीम कोर्ट को कहै अछि जे तमे कोन करियो जेतिकी नेसेसरी सेतिकी करियो जो जिंस लेखा हला मेक सच ऑर्डर तापर जो पार्ट हला आज इज नेसेसरी for doing complete justice in any cause or matter pending before it etik hela important tapare and any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law
made by the parliament and until provision in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe। ଏତିକି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମର ଟୁ ଆଡକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ତ ଏତିକି କଥା କହିବା କଥା କଣ ଯେ ଏଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିଟିସନ କୁ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦସ୍ତର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ସେ ଝିଅ ମରିଯିବ କିମ୍ବା ସେ ପୁଅ ମରିଯିବ ଏଠି ଯେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯେମିତି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଆମର ପୁଅ ମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ ଟର୍ଚର ସହି ସହିକି ମରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଦି ସେମାନେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆକୁ ହିଁ କୁହାହଉଛି ଇରରିଟ୍ରେଭେବଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ଅଫ ମ୍ୟାରେଜ। ବ୍ରେକଡାଉନ ତ ବ୍ରେକଡାଉନ କିନ୍ତୁ ଇରରିଟ୍ରେଭେବଲ ଆ ଭିତରୁ ଆଉ ରିଟ୍ରାଇଭ କରିବାର ସ୍କୋପ ହିଁ ନାହିଁ, ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ସ୍କୋପ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ହାତ ଧରୁଛି ଭାଇ ମତେ ଦି ଚଟଣା ମାରିଦେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ଏଇ ଘରକୁ ମୁଁ ତ ହାତ ଧରିକି ଆସିଛି ଏଇ ଘରୁ ପଛେ ମୋ ଚିତା ଉଠିବ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବିନି ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଜମାନାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିଦିଅ ଏଇ 2000 ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦିଅ କିମ୍ବା 2010 ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦିଅ ଯେତିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ ଯେ ହଁ ଆମକୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଛନ୍ତି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେ ହଁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା ଇଏ ସିଏ ତାର ମାରିଲା ଠିକ ଅଛି ଉପର ବାଲା ତାକୁ ଭଲ କି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବ ଭଲ କି ତଡ ପେଇବ ଏତେ କଥା କଣ ଅଛି ଆମେ ସହିବାକୁ ତ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଯାଇକି। କିନ୍ତୁ ଆଟ ଦି ସେମ ଟାଇମ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ରିଫାଇସକୁ ନେଇକି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହବା କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ହଉଛି କହିବା କଥା ବି ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ତାଙ୍କ ମା ସହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ମା ସହିଥିଲେ ଶେଷ ସକାଶେ ଆଜି ଏ ପିଲାଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଛି ନା ନହେଲେ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କାରଣ ଆମର ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲେଡିଜ ମାନେ ସର୍ବଂସା ତା ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାଡେଇବ ତମେ ଚୁପ୍ ବସିକି ସେଠି ସହୁଥିବ ପକେଇ ନା ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯେତିକି ଦରକାର ଲିମିଟ କିନ୍ତୁ ଲିମିଟ ଓଭର ଲିମିଟ ମାନେ କ୍ରସ ଲିମିଟ ହେଲେ ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ ଉଡେଇ ଦିଅ ସେଠି। କାହିଁକି ଏବେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ର ଚାଲିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଜୟ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ତିନି ଆସେନି ଚାଲ ଭାଇ ତ୍ରିଶୂଳ ଧର ବାହାର କର କେଞ୍ଚି ଦିଅ ଯାହା ମରିଯା ପରେ ବୁଝିବା ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଏଇଠି କହିବା କଥା ଇରରିଟ୍ରେଭେବଲ ଯୋଉଠି ନାକ ଯାଏଁ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ତମେ ମରିବ ତାଠୁ ବେଟର ଶେଷ କରିଦିଅ ଏଇ ରିଲେସନ ସରିଗଲା ତମେ ବଞ୍ଚିଯାଅ। ତ ଇରରିଟ୍ରେଭେବଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ଅଫ ମ୍ୟାରେଜ ସେଠି ଆଉ ସ୍କୋପ ନାହିଁ ସ୍କୋପ ନାହିଁ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଇନାଲ ଯେ ଆଉ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇପାରିବନି ବେଟର ଏଠୁ ଖସିଯିବାଟା ବେଟର ତ ଏସ୍କେପ ରୁଟ ହିସାବରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଏହା କୁହାଯାଇଥିଲା ମନୀଷ ଗୋଏଲ ଭର୍ସେସ ରୋହିଣୀ ଗୋଏଲ କେସରେ 2010 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍। ଆଉ ସେମ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଇରରିଟ୍ରେଭେବଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ଅଫ ମ୍ୟାରେଜ ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ଅଲଗା କେସ୍ ବି ରହିଛି ଅନିଲ କୁମାର ଜୈନ ଭର୍ସେସ ମାୟା ଜୈନ ସି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ଥିଲା। ଅନିଲ କୁମାର ଜୈନ ଭର୍ସେସ ମାୟା ଜୈନ 2009 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କେସ୍ 3 ଜଜ ବେଞ୍ଚର କଥା। ଆଉ ଅଲଗା କେସ୍ ତା ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ମାନେ ସରିଗଲା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ରେକଡାଉନ ଥିଓରି the divorce should be seen the divorce should be seen as a solution the divorce should be seen as a solution and not an escape route and not an escape route and not an escape route of a difficult situation not an escape route of a difficult situation such divorce is unconcerned such divorce is unconcerned
such divorce is unconcerned with the wrongs of the past. Sir, such divorce Is unconcerned is unconcerned with the wrongs of the past. Is unconcerned with the wrongs of the past. But is concerned with the but is concerned with the bringing of the parties, but is concerned with the bringing of the parties, bringing of the parties and children and the children to the term of the new situations, but is concerned with the bringing of the parties and the children to the term of the new situations, to the term of the new situation, to the term of the new situations and developments. Once the parties have separated, once the parties, once the parties have separated, once the parties have separated and has continued in separation, once the parties have separated and has continued in separation for a very longer time, continued in separation for a very longer time, then it can be well presumed that, then it can be well presumed that, then it can be well presumed that the marriage has been broken down. Then it can be well presumed that the marriage has been broken down. The court, no doubt, the court, no doubt, should make efforts for reconciliation. The court, no doubt, should make efforts for reconciliation. But in case, but in case it is found that the breakdown is irreparable, but in case it is found that the breakdown is irreparable, then the court can grant a divorce. Then the court can grant a divorce. The power to grant such divorce, the power to grant such divorce on the ground of irretrievable breakdown, on the ground of
on the ground of irretrievable is only in the hand of is only in the hand of Supreme Court under Article 142 of the Constitution of India. Sir, under Article 142 of the Constitution of India. तो ये वर्तमान गला जो कथा आमे डिस्कशन करूथिले इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कथा को नहीं की से कथा वर्तमान एठी हमरो शेष हैला। तो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज ताकू नहीं की जेतबेले एग्जाम रे पड़िबो से तळकू तमर भला भाबरे ताकू नहीं की गप गोटे लिखदार अछि सुंदर गल्प हो। तो से इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कथा को नहीं की एबे आगु जिबा आउ कौन होची कौन न होची से कथा को नहीं की ता भितरे देखिया। हाँ आउ आ भितरे जो 13B कथा को नहीं की आउ दी चारटा केस भी लिखी रखी था। गोटे केस रो ना लिखी रखो हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर। हितेश HITESH हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर ब्रैकेट भितरे 2011 ब्रैकेट बाहर 5 SCC पेज नंबर 234। हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर 2011 5 SCC पेज नंबर 234। आ गोटे केस लिखी रख 2012 मसीह लैंडमार्क केस गोटे थिला दाविंदर सिंह नरुला DAVINDER दाविंदर सिंह नरुला नरुला आइसक्रीम से दाविंदर सिंह नरुला वर्सेस मीनाक्षी नांगिया। दाविंदर सिंह नरुला NARULA वर्सेस मीनाक्षी MEENAKSHI मीनाक्षी नांगिया NANGIA। दाविंदर सिंह नरुला वर्सेस मीनाक्षी नांगिया AIR 2012 SC पेज नंबर 2890। AIR 2012 SC पेज नंबर 2890। देखो in this case the Honorable Supreme Court waived the waiting period of 6 months. In this case the Honorable Supreme Court waived the waiting period of 6 months. By stating that if the circumstances so warrant, the cooling off period of 6 months, if the circumstances so warrant, the cooling off period of 6 months can be waived off by the Supreme Court, by invoking their power, under Article 142 of the Constitution of India,
under Article 142 of the Constitution of India, wherein mistake लिखा है, wherein the party need to prove the extraordinary circumstances, wherein the party need to prove the extraordinary circumstances which makes it impossible, wherein the party need to prove the extraordinary circumstances which makes it impossible for them to live together. Extraordinary circumstances which makes it impossible for them to live together. तो ये दाविंदर सिंह नरूला केस, दाविंदर सिंह वर्सेस मीनाक्षी नंगे केस रे सुप्रीम कोर्ट सीधा कहले जो वेटिंग पीरियड जो 6 मंथ रहउची म्यूचुअल डिवोर्स कथा को नहीं कुआउच। सेक्शन 13B डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो सही जो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कथा को नहीं जो जहाँ भी या भीतर लिखा है स्टोरी रे कौन रही जे मिनिमम 6 मंथ यू हैव टू वेट आ तापरे 18 मास पर्यंत भीतर जदी ताकू से विड्रॉ कर दउची देन जना पड़े जे हां एमाने मिसिक रहबा ପାଇଁ चाहुचंती किंतु गोटे लोक कहउची 6 मास एते दिन मु रही परिबेनी मु मरी जीवी एठी से साइन करूछंती कि देखला बेलको साइन कला परे भी से मते एपटे बाड़ौचंती मारुचंती बहुत हैरान करचंती मु फुटी मुंडे फुटी मरजी आउ केतरा जगह भी डिवोर्स न देकी भी टर्चर करथै पारंती वर्षक भितर जोडा फास्ट एग्जांपल जेतले कहउतली जे वर्ष पर्यंत वेट कर किंतु वर्षक भितर ही अवस्था संभाळ से ना साइन कर ना कि सी गोटे एग्जांपल आ ये गोटे एग्जांपल साइन कर दे सत किंतु 6 मास पर्यंत ताहारी भितर सी पूरा टर्चर ऊपर टर्चर कर चलती तू जीवु तो हाँ ठीक अच्छे आउ टिके नाम नहीं कि जा कह दे बाड़ा ताकू दे मार ताकू सब प्रकार जिन चलला तो गोटे लोक बंचो केमी तो यहीटा है इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एमती ब्रेकडाउन भाई मुझे भर रही पारि मुझे तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड टाको कैंसिल करा जाओ जो 6 मास वेटिंग पीरियड टाको कैंसिल करो तो ये दाविंदर सिंह नरूला वर्सेस मीनाक्षी नंगिया सुप्रीम कोर्ट सीधा कहले पार्टी ता भीतर प्रूफ करंदु जे कोन एमिति इम्पॉसिबल हो गला जे मिसी कि तमे रहि परने आ से हिसाब रे तमे डायरेक्टली मो पाखु आसो आ एठी तळ कोर्ट रे किछि होबनी दैट मींस मां को पाखर किछि होबनी बाबा पाखु सीधा चलो बाबा जाई कि जा बुझेइबे काम होला एठी सेम जिंस मीनाक्षी जो मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल से कथा रे भी कुआ आइतला the wife can withdraw her consent within 6 months or thereafter within 12 months or even after 12 months until the passing of the decree pass हवा पूर्व वाइफ जेतल पाए सेतल से तार विथड्रॉ कर दो कंसेंट किछि असुविधा नै तो जेतु से केस पकैतरा तो मनीष गोयल रोहिणी गोयल से कथा सरला वर्तमान आ गोटे केस भी लिखि रखो इन हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर सुप्रीम कोर्ट कोन कहितरे से कथा नै लिखो In Hitesh Bhatnagar versus Deepa Bhatnagar, DEEPA. Hitesh Bhatnagar versus Deepa Bhatnagar. Bracket with 2011. Bracket बाहर 5 SCC. Page number 234. 2011 5 SCC 234. The Supreme Court has allowed unilateral withdrawal of consent. The Supreme Court has allowed unilateral withdrawal of consent. Unilateral withdrawal of consent by observing that the Supreme Court has allowed unilateral withdrawal of consent by observing that existence of mutual free consent should be there. By observing that existence of mutual free consent should be there till the decree is passed. By observing that existence of mutual free consent should be there till the decree is passed. Till the decree is passed.
The consent can be withdrawn. The consent can be withdrawn after the expiry of 18 months. The consent can be withdrawn after the expiry of 18 months. The consent can be withdrawn anytime before the passing of the decree. The consent can be withdrawn anytime before the passing of the decree. Before the passing of the decree. The period of 18 months is for speedy removal, is speedy disposal. The period of 18 months is for speedy disposal of mutual consent. Speedy disposal of mutual consent given by the petitioner and not to specify the time period for the withdrawal of the consent and not to specify the time period for the withdrawal of the consent. तो ये गला हितेश भटनागर केस. Similarly, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ନାଁ ଲେଖି ରଖିଥାଅ. जगराज सिंह वर्सेस बीरपाल कौर. जगराज सिंह. जगराज JAGRAJ. जगराज सिंह वर्सेस बीरपाल कौर. बीरपाल BIRPALKAUR. बीरपाल कौर 2007 सुप्रीम कोर्ट केस. ଏଇଥିରେ ତମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ରେ କହୁଛି ତମେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଲେଖିଦବ ନହେଲେ ସେ କେସ୍ କୁ ପଢିବ କେସ୍ କୁ ପଢିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆହୁରି 50ଟା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଜାଣିବ. କେସ୍ ରେ ଏଇଆ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରିକନସିଲିଏସନ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆ ଭିତରେ ସେକ୍ସନ 14 କଥା ସେକ୍ସନ 14 ରେ ସବସେକ୍ସନ 2 କଥା ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କୁହାହେଲା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ପିଟିସନ ଅଫ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ଯଦି କୋର୍ଟ ତା ଭିତରେ ପାଉଛନ୍ତି କଣ ରିକନସିଲିଏସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ by mediation. Reconciliation can be done by mediation. Then, before taking the written statement of the respondent, it shall serve notice to the respondent to appear for the mediation. ता माने प्लेंट जने इंट्रोड्यूस कर देछि रिटन स्टेटमेंट बर्तमान आसे अछि किंतु प्लेंट रे जेतले देखुचंदी कोर्ट निजे कोन जे आ भितर अछि गोटे चांस हेई पारे मेडिएशन थ्रू रे किछुटी चेष्टा करा जिबा दरकार काहे गोटे बाहागरटा काहे भांगी दवा भांगिया दरकार नहीं तांको चेष्टा करिया दरकार से मानक मिसै देबार अछि तो कोर्ट सेथरे प्रथम स्टेप प्रिलिमिनरी वे रे कोर्ट सेथरे नोटिस पठे देबार अछि रेस्पोंडेंट को टू अपियर फॉर द मेडिएशन एंड जदी आसिला देन सेठी कोर्ट सेठी भाबी देबार अछि जे सी चाहूची जे रहियो बोली किंतु एठी कोन गोटे हेछि गोटे मनमानिया को भीतर दी जन को भीतर जो सकाश गोटे सब प्रकार गड़बड़ होइछि तो कोर्ट सेठी चेष्टा करे दरकार दीटा फैमिली बसी जाओ किंतु जदि से गालुआ टाइप रो रहिला दैट मींस आफ्टर सेवरल नोटिसेस इफ द रेस्पोंडेंट डज नॉट अपीयर आता परे कोर्ट सीधा कहयो कोन ठीक अछि अरेस्ट वारंट इशू कर दियो तापर तक बांधी गण तापर तक तो बुझिया हो कोन अछि आ सेठी बुझियार अछि आ सेठी से मान जदि कहबे जे भाई हमर रोया नै मिसी जा भाई तम अलगा जा हमर कोन जाउछ पहिला कथा एतिक तो कथा तो ये हमर गला हेरी सेक्शन 13 14 15 सब वर्तमान शेष 16 कथा को नहीं कि हमर तो ऑलरेडी हमें कहितले आ 17 18 कथा हमर सरथिले वर्तमान आसो हेरी सेक्शन 19 ऊपर को पळे आसो जे कोन जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर टाइम एंड अगेन देखिया बोले ई जो एरियाटा ग्रे एरिया जे ए एरिया को बासी रे पचारंतने
कौन आ भितर क्वेश्चन आसो कौन हम ये भाया कथा कहीं पचारती किंतु केतल केमी पड़ जापे तेणु आपको टी पढ़देवार अच्छे जदि भी न पढ़ुच आटलिस्ट गोटे कनसेप्ट गोटे आइडिया रखि था जे एग्जाम रे मु लिखि पारुथि ना सब बेस्ट जो मैंने कोर्ट रे प्रैक्टिस कर जो मैंने कौन बर्तमान तो समस्त कंपलसरी होगा तो कोर्ट रे जो प्रैक्टिस कर खास कर फैमिली कोर्ट रे पशिज पशिकी देखार अच्छे एक्चुअली ये होती ना होनी जदि होती मन पकड़ अच्छे यहाँ कौ सेक्शन अंडर है कौ क्लज अंडर है केमी है कौन है हाँ मोर मन अच्छे बास कम है मोर आ पढ़िया दरकार नहीं जीवन देख ना कौन परवर्ती पर्यायर घोषु था घोषा बलद हऊ था तमें तो जहाँ सी तो से लाभटा कौन अच्छे तो प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन देखिए जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर आ भीतर किसी भी केस रो तुमको मिलबनी जदि तुम पाइगल भल कथा जो लिखल भल कथा जो न लिखुच किसी भी असुविधा नहीं वेद अशुद्ध हबार नहीं कौन कोर्ट टू व्हिच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड एठी साइड रे मार्क करके लिखि दियो जे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आकु धरिकी पचरा जिवो को कोर्ट रे पिटिशन पका जिवो एई भलिया कथा आसीबो कोउथरे हिंदू लॉ रे नाई लो धन हिंदू लॉ रे आसीबनी एईटा आसीबो बीएनएसएस अंडर रे तो बीएनएसएस अंडर रे केमिति आसीबो सेठी गुड़े तुड़े पचार देबे सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस कौन कहूची 144 बीएनएसएस की कहबो शीघ्र कुह मेंटेनेंस टू सर मेंटेनेंस यार 125 रो अल्टरनेटिव सेक्शन टा जोटा बीएनएसएस बस 125 रो अल्टरनेटिव जो मेंटेनेंस कथा कहला मेंटेनेंस टू खाली वाइफ कथा कहूनी आ बापा मां कुआड़ जे बा सब जेते देख खाली स्त्री कथा मन पड़ुची भल या चले तुम नीला पुओ कथा नहीं झील कथा नहीं खाली जो स्त्री अनै था मेंटेनेंस टू वाइफ जाम सी नहीं मेंटेनेंस टू वाइफ मेंटेनेंस टू एजेड पेरेंट्स मेंटेनेंस टू चिल्ड्रेन ए तीनटा कथा कहूँ तो सेम जिन कथा को नहीं से क्वेश्चन पड़े आस कि आ भितर टिके हिंट नहीं तो मुझे लिखार अच्छे कि केत हिंदू नेम गुड़ा लिखाई थो जदि मुस्लिम नेम लिखाई थो कि एक्सवाइजेड लिखाई थो देन तमें आउ हिंदू बेयर एक्ट कथा भूली जीव से खाली स्टिक कर रही से बीएनएसएस को तो बर्तमान हिंदू लॉ में देखिए सेक्शन 19 कौन लिखा है कोर्ट टू व्हिच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड तो जो पिटिशन कोड पकाओ को कोर्ट रे पकाओ कहला एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट तो माने पड़िबो कोन पिटिशन पड़िबो तो अंडरलाइन करके रखितो एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड कोड पड़िबो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जो ऑर्डिनरी ओरिजिनल जो सिविल जुरिसडिक्शन त माने सिविल जुरिसडिक्शन ही माने यूज करिवे तो से हिसाब रे आसीबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एठी काहे फैमिली कोर्ट कहला नहीं यही सकाशे जेहेतु से फैमिली कोर्टर कनसेप्ट आसना फैमिली कोर्टर कनसेप्ट पछरे आसला तब सब जगह फैमिली कोर्ट अच्छी कौन गारंटी अच्छी एपर्यंत तो फैमिली कोर्ट ना आउ केतरा जगह फैमिली कोर्ट अच्छी कि जज ना मंदिर अच्छी दिह ना भीतर लाभ कौन जदि मंदिर थी भीतर देवता थे पूजा होते सीना से घंटी बाड़े हम आ मंदिर अच्छी देखला देवता ता भीतर ना तुम घंटी बाड़ाओ कि जहाँ करता समझते भायाटे पागलाटा पड़े जाइए कड़े गोटे ये भाया कथा तो सही सकाशे फैमिली कोर्ट जदि नाई तो किसी हबार ना ताने कौन गोटे लोक न्याय मिल ना कौन से जिन को चिंता कर सिचुएशन कराला कौन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे तुम पिटिशन पका कौ डिस्ट्रिक्ट रे घर तुम भुवनेश्वर तुम केस पकाओ कौटी सुंदरगढ़ से ना जाकि सेपटे दिल्ली रे जाई केस पकाओ ना टे बुले गोटे इच्छा है तो पकईदे गोटे केस खुशी से यात्रा नहीं एठी एठी देखियार अच्छी कौन कौन क्राइटेरिया क्राइटेरिया फास्ट देला द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड दैट मीन जोडी बाहाइते धर बाहाइछन जाजपुर रे ताले ठीक अछि जाजपुर रे सेठी जे केस पका जन धर बाहाइछन मालकानगिरी रे केस पका जोडी बाहाइछ सेठी बरजात्री पुन तरे जीवो सेठी से माने जे कि कहबे जे आंकर डिवोर्स दबार अछि किबा सेठी तांकर मेंटेनेंस दबार अछि तो जहां भी तो सही सका से लिखा हला जे पिटिशन प्रेजेंट कराबो को पिटिशन पिटिशन अंडर दिस एक्ट तामाने मे भी सेटा रेस्ट्रिक्शन ऑफ कन्जुगल राइट पिटिशन होता है मे भी सेटा जुडिशियल सेपरेशन होता है मे भी भॉइड मैरिज रो पिटिशन होता है मे भी भॉइडेबल होता है मे भी डिवोर्स रो पिटिशन होता है मे भी कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन से भाया पिटिशन होता है मे भी परमानेंट एलिमनी कथा भी होता है मे भी टेम्पररी एलिमनी कथा से जिंस भी होता है किछि भी तामाने ई वेयर एक्ट अंडर जहां भी आसीबो पिटिशन सबु तक कोठी हबो मैरिज जोटी सोलेमनाइज हेतो तो सेठी मैरिज जो सोलेमनाइज हेतो तामाने चिल्ड्रेन को कथा को नहीं जदि कस्टडी कथा आसीबो ताले से ता ऊपर एटा एप्लीकेबल होनी तामाने एटा खाली हजबैंड एंड वाइफ सेति गले तामाने सेक्शन 9 सेक्शन 10 सेक्शन 11 12 13 एती कथा को नहीं से रेस्ट्रिक्ट हो गला तो मैरिज जो सोलेमनाइज हेतो और द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन रिसाइड्स तामाने रेस्पोंडेंट ऑपोजिट पार्टी जोठी थबो तमे सेही जगह दौड़ से जगह जे केस लियो काहेकि
କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଧରି ପାରିବ ତମେ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ତମ ଘର ପାଖରେ ଦେଖିକି କେସ୍ ପକେଇଦେଲ, କେସ୍ ପକେଇଦେଲା ପରେ କଣ ସେ ଲୋକ କହିବ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂର ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆସିପାରୁନି, ଇଏ ହଉନି ସିଏ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମେ ତା ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କେସ୍ ପକେଇବ, ତ ଏଭିଡେନ୍ସ ତ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ଥାଏ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଭିଡେନ୍ସ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି। ରେଦର ଫାଇଦା ଆଉ କଣ, ୱାନ୍ସ ଯିଏ ଜିତିଲା କେସରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁବିଧା ଦିଆ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟିଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆଙ୍କୁ ପୁରା ଦିଆ ହେଇଯିବ। ଲିଟିଗେସନ କଷ୍ଟ ନେଇକି ଆନଜାଇଟି କଷ୍ଟ, ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ, କାମ ସରିଲା। ତ ସେଇ ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ ପିଟିସନ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଖସିକି ନ ଯାଉ। ତମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପରୁ ଚେକ୍ କରିକି ରଖିଥାଅ, କାରଣ ଏଟା ସିଭିଲ କେସ୍। ଅର୍ ଦ ପାର୍ଟିଜ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡେଡ ଟୁଗେଦର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ପୁରୀ, ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ କୋରାପୁଟରେ। ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତିକି ବେଳୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିତରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଗଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସେ ନବରଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ନବରଙ୍ଗ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି, ମତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠୁ କହୁଛି କଣ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି, ଆମ ଘର ତ ସିଆଡେ କଟକ, ମୁଁ ସିଆଡେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଘର, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରୁ ସେ ବିକାବିକି କରିଦେଇ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲାଣି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡେଡ ଟୁଗେଦର, କାରଣ ସେଇଠି ସେ ପ୍ରୁଫ ଭଲ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି, ତ ସେଇଠି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କେସ୍ କରିପାରିବ, ହେଇପାରିବ। और इन केस द वाइफ इज द पिटिशनर, तामाने ये सब जिनस को सुपरसीड कर दियो एई जो ट्रिपल आई एटा। इन केस द वाइफ इज द पिटिशनर, जदि लेडीज जदि पिटिशनर होउची केतबळे एई रेस्ट्रिक्शन कोन वाला डिवोर्स कथा आसेला, जुडिशियल सेपरेशन कथा आसेला, जदि वाइफ जदि निजे केस दोउची वेयर शी इज रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर, तामाने वाइफ पे डिस्काउंट ऑफर अछि जे कोन वाइफ जोटी रहितो सी सेडी पिटिशन पकाओ काहे की नारी अबला दुर्बला एई भଳିଆ जिनस कथा पळै आसला। तो लेडीज टाको गोटे कहीं गोटे हंतसंत करिया पैसा पत्र कुआडू से पाइबो, तो बेटा ता घर पाखे से केस पकऊ, से हजबैंड दौड़ू परवर्ती सब पर्यायर हजबैंड से बुझियो दुख, अरे एत सारा दौड़े गोड़ फोड़ बिंधा है आ गोड़ चिपिओ किए स्त्रीटा थे भल होता। हाँ जहाँ आस आम घर को जा मिसिक रहा कौन कर सैला केस शेष डिसमिस जा घर को जा केस पके बुड़े तो यही जो सीन तो कौन एठे वाइफ पिटिशनर है सी घर पाखे जो केस पकेला स्वामी केथर दौड़ कौ वकिल को धर ये कथा कहीं स्वामी घर हो केन्द्रापड़ा स्त्री घर हो कड़े बालेश्वर केन्द्रापड़ा बालेश्वर केथर से दौड़ तो सी तो हालिया हो लास्ट को आडभोकेट खोजला बेलू आडभोकेट किए नंबर हो सरीगला कथा तो बेटर मिसिक रुह कम शेष। तो ये से सकाशे भाई बोधे भाया तैयारी कराई सेमती आईवी लेखा कौन द पिटिशनर इज रिजाइडिंग एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन इन ए केस where the respondent is at that time residing outside the territory to which this act extends or has not been heard of as being alive for a period of 7 years or for more by those persons who would naturally have heard of him if he were alive। तो पिटिशनर जो जगह लास्ट टाइम रोता है से कथा पड़े आसला तो ये पांचटा जिन पॉइंट कहला पांचटा पॉइंट तुमको मन रखार अच्छे आउ एक्सप्लेन करार अच्छे विथ एन एग्जांपल जमी मुझे तुमको कहली कहीं एग्जाम एक्सप्लेन कर कारण यहाँ 10 मार्क क्वेश्चन जे कौ कोर्ट रे पिटिशन प्रेजेंट करा से भाया ना 5 मार्क्स क्वेश्चन आसे खाली पांचटा पॉइंट लेख एक्सप्लेन कर दे छोटे छोटे सरीगला सेक्शन 19 बर्तमान आस 20 कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशन जमी आमर ऑर्डर 6, 7, 8 रे जमी होउची प्लेंट तापरे रिटन स्टेटमेंट कथा माने प्रथम रहिला प्लीडिंग प्लीडिंग कैन बी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ए भलिया कथा जो रहिला तो प्लेंट आसला 7 रे 8 रे आसला रिटन स्टेटमेंट तो सेथिरे आमे जहा लेखुचे एठी भी तो मोर जितो सेम जिंस करियर अछि आउ किछ तो नाही तो सेही जिंस कथा एथरे पळे आसला एवरी पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट शैल स्टेट as distinctly as the nature of the case permits the facts on which the claim to relief is founded and except in a petition under section 11 also state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the marriage। तो कुआगला कौन पिटिशनर जहाँ भी पिटिशन ने सब लिखे स्पेसिफिकली सब लिखते डिस्टिंक्टली माने सेपरेट वे रे कौन चाहूँ प्रथम लाइन लिखाला आमर बाहागर होइतिला एई तारीख रे एई जगह रे से तरफ यौतुक हिसाब से जहाँ मगा होता आम सब दाबी मुताबक सब देलु तापर कौन है ना बाहागर पर एत दिन आम खुशी रे रहिलु तापर कौन है ना खुशी रे रोलु
तापर से तो स्वामी कहीं तापर आउ इंटरेस्ट दौना कारण से तांकर अलग जगह पोस्टिंग मु तो एठी रहिली स्वामी तो आसुना जाऊना एभलिया कथा मते बासी रे बर्तमान पचारुना ताने कौन तुम कुआड़े कौच तुम कौच रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट कथा सेक्शन 9 अंडर से तुम से एटा गोटे मो मेंटल टर्चर है मो गोटे हारासमेंट है काइंडली आठी मुझे जिते थर पचार जिते थर आप्रोच कर मो सागे मिसिकी रही कि सेठी से सब नाटक गोटे कर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट से नाटक माने किसी फोन ही उठाऊना मेसेज ही ड्रॉप करूना कि मेसेज सीन करदे इग्नोर मार दौरान सब प्रकार अत्याचार कर सारे मो सागे तो मु चाहूनी जेहेतु डिवोर्स नापाई तेणु करके मु पकईची रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट काइंडली ग्रांट इन माय फेवर आउ सेठी सीधा लिखबार अच्छे देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द पिटिशनर एंड द अदर पार्टी आ सेठी डायरेक्टली कहयार अच्छे एक्सेप्ट दिस पिटिशन आमे माने मु कौन जगह से भाया किसी केस पत्र किसी करनी मत ये खाली एतिकी रिलीफ दरकार आउ कि मु चाहूनी डिवोर्स कथा ये सब कथा खाली मत दरकार रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट जे विदाउट एनी रीजन से अलग रोचन से सिमिलरली जुडिशियल सेपरेशन इक्वाली सेम जिनस जे भाई आम डिवोर्स आड़ कहीं आम जुडिशियल सेपरेशन रही जनरली समस्त डिवोर्स आड़ पलांती कोर्ट डायरेक्शन दे जुडिशियल सेपरेशन ये भाया कथा तो ये जहाँ भी किंतु भॉइड मैरिज रे कथा कौन से जिनस को नहीं क्लारिफिकेशन देला जे भॉइड मैरिज रे तमें से कहयार नहीं जे पिटिशनर आ अदर पार्टी भितर कौन गोटे माने किसी सेमती कोलिजन नहीं बोली रादर ता भीतर सीधा कहर अच्छे जे ए मैरिज एग्जिस्ट करूला कारण भॉइड मैरिज दैट मीन्स मैरिज नॉट एट ऑल किंतु एइटी जने तो कहबो ना मोर मैरिज हेइतिला बोली तेणुक एथेरे तो कोलिजन ही आसो ना बाकी जगह कोलिजन नहीं बोली से गोटे क्लारिफिकेशन दबार अच्छे किंतु डिस्टिंक्टली सब जिन मेंशन करार अच्छे को रिलीफ तुम चाहूच से पर्टिकुलर एस्पेक्ट लिखबार अच्छे रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट ना जुडिशियल सेपरेशन ना आउ कौन ना आमको परमानेंट एलिमनी दरकार ना अलग कौन दरकार स्पेसिफिकली मेंशन कर तापर द स्टेटमेंट्स कंटेन्ड इन एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by law for the verification of the plaints and may at the hearing be referred to as evidence तो ये जहाँ भी सब पिटिशन जहाँ सब लिखा है सब वेरीफाई करार अच्छे तो जमती कि आम जो लिखु सीपी जो प्लेंट जो सवा लास्ट आड़ लिखु वेरिफिकेशन लिखिकी अंडरलाइन करू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 आर करेक्ट as per the information received from another person this para is also correct तापर आउे मुझे मॉडिफाई करने चाहूँगी तापर एटा एडवोकेट मते जमी खबर देले मुझे हिसाब से जानली ठीक अच्छे तो यही जो जिनसा जो लिखा हुए कौन जो मैंने प्रैक्टिस करते से जिन सब लिखा हो तो जय नारायण ऋषि कह कौन बस सरला कथा तो यही जो जिनस गुड़ा टिपिकल यही वे रे कर भेरीफाए कर भेरीफाए कले जी पिटिशनर सी भर सैन कला जाए मुझे जानी घटना मोर मुझे तेणु जानी एमती मुझे सब तो पकईदी एडवोकेट मुंडे एडवोकेट अनेक बसता कौन टा कर सी भी जानी पार नुथ ना ये तुम केस तुम तुम बुझ जेहतु सिविल मैटर एडवोकेट खाली बस कोर्ट प्रेजेंट करेंगे से कथा सेक्शन 21 एप्लिकेशन ऑफ एक्ट 5 of 1908 that means what CPC the CPC are applicable say जिनसे को आला subject to the other provisions contained in this act and to such rules as the high court may make in this web all proceeding under this act shall be regulated as far as may be by the CPC ता माने CPC accordingly एठी चलिबो काम सरिला एठी नेक्स्ट पावर टू ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केसेस तो केतोळे कोन ट्रांसफर कराबो ता कथा एथे नहीं लिखा हला ताको नै कि हमर पढियार नै ता नै कि निजे निजे पढियो देन सेक्शन 21 बी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशन अंडर दिस एक्ट तो एथरे जहां भी अभी लिखा आइछि आ भीतर देखियार अछि कोन एमसीक्यू वे रे इंटरव्यू रे पछरा जाय जनरली कोन कोन द ट्रायल ऑफ पिटिशन अंडर दिस एक्ट shall so far as is practicable consistent with the interest of justice in respect of the trial be continued from day to day until its conclusion unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded तो एई थरे कोर्ट को जदी फील हला जे थरे हां टाइम दबा दरकार देन कोर्ट आ भीतर एडजर्न देबे एमिते न जे पार्टी ता भीतर कोन ओडे कहे पार्टी हां नो डाउट रे करि पारंते एडजर्नमेंट पे किंतु जेहेतु फैमिली कथा पड़छि आरो लोकटा काले बाहा हबो कोन हबो एगो बळिया कथा रहिछि तेनु करके कोर्ट ता भीतर फील करे नोने जनरली एटा
day to day caliber trial. Every petition under this act shall be tried as expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude the trial. It underline करके रखो trial conclude within 6 months from the date of service of notice of the petition to the respondent. तो respondent को जेबेठु notice दिया है सेबेठु 6 मास भीतर केस टा रफा दफा सफा सब कर दार अछि काहे कि कଣ दी जण मैरिटल टाई रु अलग हेले ही तो आउ जण की काको बाहा हबो कोन करियो ओडे भाबियो कोन करियो बस काम सरला 6 मास भीतर शेष कर दे लागबे की आ एठी किंतु कोर्ट भीतर केस वर्ष वर्ष धरिकी पड़ी चलती एडवोकेट पैसा खाई चलती खोल कर चलती आउ सब जज मैंने आखि बंद कर बसते कारण कई सेमती जो इम्पोर्टान्स दौना कि इंटरेस्ट नौना आमको कौन पड़ी एडवोकेट तो जहाँ कहले से बेदर गार दैट मीन्स नॉन एप्लिकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड लोक बहुत विक्टिम होगी रोचते से सकाशे बर्तमान भल जजकर आवश्यकता चारिआडे रही आगुरी गोटे टाइम रे घोषा बलद शब्द पशि कौन कर सिस्टम खराब हो नेक्स्ट जिनस लिखा एवरी अपील अंडर दिस एक्ट शैल बी हर्ड as expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude the hearing within 3 months from the date of service of notice of appeal on the respondent. तो अपील रो टाइम पीरियड लिखा वाला 3 मास भीतर शेष करदार अछि माने 90 दिन भीतर अपील हियरिंग करिकि शेष करिवार अछि ता बियॉन्ड आउ जाउ तो सेक्शन 21 बी 8 ही सरला तापर 21 सी रे डॉक्यूमेंटरी एविडेंस तो एइथरे कुहाला जहाँ भी डॉक्यूमेंटरी कथा को लेके लिखा है लिखा नॉट विशन एनीथिंग इन एनी एनॉक्टमेंट टू द कंट्रारी नो डॉक्यूमेंट शैल बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस इन एनी प्रोसीडिंग एट द ट्रायल ऑफ अ पिटिशन अंडर दिस एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड और रजिस्टर्ड इवन इफ स्टैम्प न होइथाउ इवन इफ रजिस्टर न होइथाउ स्टिल देन एगुडा सब एडमिसिबल हबो सेयार कहबा कथा तो 21 से 80 ओवर हैला 22 रु नै कि जहाँ भी अछि कार्य जतले क्लास हबो सेति बेले ता भितर डिस्कशन करा जिवो आतक जो सरीज मिताक्षरा दयाभागा स्कूल तापर से जो आमर हिंदू सक्सेसन एक्ट से सब जिन डिस्कसन कराब तो काली क्लास रे सब जिन पढ़ाब आज क्लास एतिकी शेष है। Thank you, Jay.